Assalamu alaikum. How is everybody? I hope everybody is fine. Allah hai. You see what a great slogan, guys. Today with us Ali Akbar Dewar साहब हमारे साथ मौजूद है. सर आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का एहसान है, आपका मेहरबानी, आप अपने चैनल की तवज्जुह से इधर तशरीफ़ लाए. बस ये तो मैं हर किसी से मिनिस्टर्स हुए, सेक्रेटरी हुए, एडिशनल सबसे मैं इंटरव्यूज़ ले. अच्छा, आपका ये जो डिपार्टमेंट है एपका, अगर मैं गलत ना हूँ, इस हवाले से आप बताएं बेसिकली ये क्या होते हैं. आप जनरल सेक्रेटरी हैं, इस हवाले से बताएं. एक्चुअली हम लोगों का डिपार्टमेंट है इरिगेशन डिपार्टमेंट है, और इसमें जो है ना हम लोगों का आल पाकिस्तान कलरक एसोसिएशन एक तंजीम है, तो हम लोग इसको लीड कर रहे हैं. मैं उसमें एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ. आसिफ भाई हम लोगों के साथ, और सद्दाम साहब है, और कादिर रैसानी है, हाजी अली मोहम्मद है, बाकी सारे दोस्त हैं जो हम लोगों का कैबिनेट बना हुआ है. इसमें हम लोगों का बेसिक ये होता है चीज़ें, हम लोगों मुलाजमीन का जो है ना मसले मसाइल होते हैं उनको उजागर करते हैं, उनका जो है ना प्रमोशंस होते हैं, उनका जो है ना ट्रांसफ़र्स का मसला होता है, उनका और बहुत से मतलब मसले मसाइल होते हैं, तो हम लोग उनके मसाइल जो है ना यकजा करके ले आते हैं अपने हुकाम बाला. और ये किसके थ्रू आप लोग यकजा करके ले आते हैं? आई मीन मिनिस्टर साहब के साइन होना लाजमी है, या आप लोग अपना एक एसोसिएशन एक तरतीब है जो आप लोग का, आप जो बड़े जनरल सेक्रेटरी किस तरह अमीन होते हैं, बड़ों से साइन कर करके आ जाता है, आप तक पहुंच जाता है, या डायरेक्टली आपको अथॉरिटी होता है? क्या हिसाब है इस हवाले से? बेसिकली बलूचिस्तान एक जो है ना मोबाइल एरिया है, बहुत दूर दराज इलाके के जो है ना हम लोगों के ऑफिस है. इसमें जो है ना हम लोगों के जो है ना डिवीज़न ऑफिस होते हैं, सब डिवीज़न ऑफिस. तो अक्सर हम लोगों के जो दोस्त है एपका के मुख्तलिफ बलूचिस्तान के एरियाज़ में, तो उनमें ये होता है कि किसी का प्रमोशन का मसला है, किसी का ट्रांसफ़र का, किसी का मेडिकल का मसला है, जो बच्चे वगैरह बीमार हो जाते हैं, तो उनका इस तरह के मतलब मुख्तलिफ जो है ना हम लोगों के काम होते हैं. तो वो जो है ना अरे किधर नहीं आ सकता है, इतना एक्सेस नहीं कर सकते, कोयटा आ जाए और अपना मसला हल करे, तो वो हम लोगों को अपना भेज देते हैं, बाई एक्सीएम भेज देते हैं, या जो है ना अपना दूसरे ऑफिसर के तवसुत से. तो हम लोग उधर से जो है ना एक्सीएन ऑफिस से एसी ऑफिस से फिर हम लोगों का आ जाता है चीफ ऑफिस. चीफ ऑफिस के बाद चीफ साहब से बाद जो है ना सेक्रेटरी साहब, जो भी है हम लोगों का काम या मिनिस्टर का नवीयत का होगा, तो फिर हम लोग उसको हल करके जो है ना वो कोशिश कर लेते हैं कि ताकि हम लोगों का जो भी मुलाजिम है, इसमें क्लास 4 भी है, उनका भी हम लोग कर लेते हैं. तो अक्सर जो है ना अपने हम लोग इरिगेशन के जो मुलाजिमीन हैं उनके मसले मसाइल इस तरीके से हम लोग हल करते हैं. और जो हम लोगों का जो मेन यूनिट है ये कोयटे में है. जी जी. यू सी गाइज, इट इज़ कॉल्ड हिडन टैलेंट. देखें, एक कंप्लीट प्रोसीजर के साथ अब एक आई मीन लोअर लेवल का मुलाजिमीन जो होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ें अरेंज करना, और अपना मेडिकल जो भी वो होते हैं वो बड़ा मुश्किल काम है. लेकिन ये इसके अपने एसोसिएशन आई मीन ये सब मिलकर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये काम करते, बड़ी बात है. अच्छा, इस हवाले से बताएं आपके साथ टीम मेंबर्स और कौन कौन है उसका भी आप? हम लोगों का टीम मेंबर्स जो है ना बेसिकली हम लोग 14 बने. 14 के बाद हम लोगों के पास जो है ना कुछ और भी है ओहदेदार, वो जो है ना गैर आईनी हम लोग उनको, लेकिन वो जो हमारे सपोर्टर्स होते हैं, जाहिर सी बात है एक बंदा ये काम को नहीं कर सकता है. एक सदर हो गया कादिर रैसानी, जनरल सेक्रेटरी आसिफ हो गया, मैं हो गया अली अकबर देवार, हाजी अली मोहम्मद साहब है, जैसा मियाँ खान है, हम लोगों के पास सिराज रिंदा है, आसिफ देवार है. इस तरह हम लोगों का 14 बंदों का कैबिनेट है. 21 बंदे ओवरऑल हम लोगों की ये वर्किंग में है. जब अब हम लोग मंथली अपना मीटिंग कॉल कर लेते हैं कि भाई कितने काम थे, कितना हो गए, कितने बंदों का रह गए, कितने बंदों का किस नौयत का है. जैसा हम लोगों का जी ऑफिस में भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं, जो हम लोगों के चेंज वगैरह तनख्वाह का, और बहुत से जो है ना ऐसा जीपी फंड का, मतलब इसमें रिटायर भी हम लोगों के बहुत से मुलाजिम. तो इस तरह हम लोगों ने अपना तकसीम किया है कि भाई आसिफ भाई आप ये काम करो, कादिर साहब आप ये, हाजी अली मोहम्मद जी, अली अकबर जी. तो इस तरह हम लोग ऑफिस का चक्कर भी लगाते हैं. और ओवरऑल हम लोगों का कोशिश ये भी होता है बलूचिस्तान का, जैसे मैंने आपको बोल दिया, यहाँ जोब से लेकर जो है ना गवादर तक हम लोगों को मुख्तलिफ ऑफिस का साल में एक दफ़ा दौरा भी हम लोगों का होता है. तो हम लोग जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोगों की क्या क्या मुश्किलात है. और एक तो अपना जो है ना नहीं बता सकता है ना, बहुत से लोगों का ये नहीं है कि वो जो है ना अपने हम लोगों को पैगाम पहुंचा सके मोबाइल के ज़रिए या दूसरे लेटर के ज़रिए. तो हम लोग खुद ही जाते हैं, उनको जो है ना आला वाल कर लेते, फिर उनका मसले हल करने की कोशिश. माशाल्लाह, यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, मे यू गेट सक्सेस. अच्छा, लास्ट में ये बताएं आवाम की खिदमत करके कैसे सेटिस्फेक्शन फील होता है? आई मीन जो
وہ کہتے ہیں نا سیلف سیٹسفیکشن ہوتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. یہ کیا مطلب مختلف ہوتے ہیں. مطلب آج میں نے ایک کام تھا وہ بندے کا تھا, وہ استا محمد صاحب چوکی جو ہے نا ٹرانسفر ہو گیا تھا, تو اس کا جو ہے نا تنخواہ نہیں مل رہا تھا. تو تقریباً اس کو ایکچولی میرے خیال میں 2 سال ہو رہا ہے کہ مطلب اپائنٹمنٹ ہو گیا تھا, تو اسپیس نہیں تھا, جگہ نہیں تھا, ادھر سے ادھر اس کو ٹرانسفر کر رہے تھے, ادھر سے ادھر. تو آج اس نے مجھے بتا دیا کہ میرا ماشاءاللہ تنخواہ جو ہے نا مجھے مل گیا ہے, میں بہت خوش ہوں. تو میں نے کہا میں آپ سے زیادہ میں اور میری ٹیم خوش ہے کہ ایک غریب کا تنخواہ اس کو مل گیا بے روزگاری کی وجہ سے. تو اس نوعیت کے جی ہاں اس طرح کا اور بھی آپ کو بتا دوں. مکرام میں ایک تھا لیڈیز, 2 شادی کیا تھا, ایک مرد نے 2 لیڈیز تھے, اس کی بیوی تھی, تو وہ بیوہ ہو چکی تھی. تو ایک جو ہے نا BC والا ملازم تھا, کانسٹیبل تھا ادھر ان کا جاننے والا, تو مجھے ایسا بتا دیا کہ میرا محلے کا ہے تو اس کا مسئلہ حل کروں. ہم نے کہا یہ اس کے 2 بیوی ہے تو کیسا پینشن ہوگا. پھر ہم لوگوں نے اپنے آفیسر سے پوچھا کہ یہ جو ہے نا ان کا جانشینی جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے 2 کو آدھا پینشن مل جائے گا. تو میں نے کہا اس کو ہم لوگ جتنا جلدی ہو سکے حل کر دے تاکہ وہ بیوہ 2 ہے اور ان کا گھر کا کیا ہوگا اس مہنگائی میں. تو اس پر بھی ہم لوگ بہت خوش ہو گئے جس دن اس کا جو ہے نا ان کا پینشن مل گیا اور ان کا جو پینشن تھا آدھا ہو گیا. تو ہم نے کہا یہ غریب ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں, دیکھا بھی نہیں ہے, تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں ہم لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں. تھینک یو فار یور ٹائم گائز. یو سی CM لیول سے لے کر لاسٹ ٹائم جو CM تھے اور چیف سیکرٹری صاحب تھے, تو جو میں نے اسپیچ کی تھی لوور لیول تک سب سے اس لیے انٹرویوز لے, اور جتنے بھی منسٹرز سیکرٹری ہیں جو ہیں ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, ہوم سیکرٹری, جن سے میں نے انٹرویوز لیے, کہنے کا الفاظ یہ ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سب ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, پوزیٹیو ایکٹیویٹیز کر رہے, اور یہ نہ دیکھیں ہمارے ہاں نگیٹو اسپیکٹ بیان کیا جاتا ہے کہ کرپشن زیادہ ہی ہو. 5 fingers are not equal, کرپشن پوری دنیا میں ہے, لیکن جو اچھا کام کرے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے اگر کوئی اچھا کام کرے, ہو سکتا ہے آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے وہ 2 اور اچھا کام کر لیں. سو دس از واٹ آئی میڈ دس ویڈیو. جی, اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں حالیہ اس میں ہم لوگوں کا جو نیا منسٹر صادق عمرانی صاحب ہے, تو 2 سے 3 دفعہ ہم لوگ دوست بھی ملے تھے. ان کا بھی پازیٹیو جو ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ وہ تھا کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی جو قوم ہے پازیٹیو, تو اس کے لیے آپ میرے دروازے پر آ جاؤ جب بھی آپ لوگوں کا آنا ہو گیا. میں جتنا بھی کوشش ہے تو اس طرح کے ہم لوگوں کا 2 سے 3 میٹنگ ہو گئے ماشاءاللہ, وہ بھی ہم لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے. اور ہم لوگوں کا حافظ ماجد صاحب جو سیکرٹری ہے اس کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے. اس نے بھی اور باقی ہم لوگوں کے آفیسرز ہیں انہوں نے بھی ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے. تو اسی وجہ سے اتنے وقت سے ہم لوگوں نے نہ اسٹرائک کیا نہ کچھ, تو ہم لوگوں کا کام جو ہو رہے ہیں بے شک وہ سلولی ہے لیکن ہو رہے ہیں. اٹ از گریٹ گائز. پلیز لائک کمنٹ کرے, ویڈیو کو آگے شیئر کریں.